Kini sumpay sa feature nga gisugdan gahapon, no, ang first part, ang second part karon, no, sukad niadtong Inyero, Attorney Georgia, no, hangtod Pebrero, 1 month. Okay. Ning tuiga mikabat og 28 ka rape ug attempted rape ang na-record sa kapulisan. Samtang mikabat usab og 26 ang natala nga acts of lasciviousness. Sa total nga 54 cases, Glenn, usa ka krimen batok sa sexuality ang nahitabo matag adlaw sud sa duha ka buwan ning tuiga dinhi lang sa Dakbayan sa Sugbo. Sa ikaduhang bahin sa special report, gitugkad ni King Perez kung unsay hinungdan nga mabuhat sa mga sexual offenders ang mga sex crimes. Lakip na sa kasinatian nga nagtukmod niadtong nalambigit sa group sex. Aniya ang part 2 sa special report. Group sex is just not for fun. It's just like a medicine na or supplement na kailangan i-take for ma-relieve sa mga stress and problems. Matag semana, gibana-bana ni Cactus nga twice a week ang iyang pag-group sex. Si Tulip nga bisan na dunay 1-year-old nga anak, mahimo pa kini thrice a week. Gipasabot nila nga wa sila'y sakit, ug malingaw lang sila nga daghan ang ilang kauban. Si Cactus nga 14 ka tuig na nga naki-group sex, feeling niya nga powerful siya sa matag pakighilawas sa lain-laing lalaki. Well, I should be the ruler. I should the one who set the rules. I should be one. Ako'y mag-dictate. Tinahan ko yun namin. So, ikaw ang leader? Probably. Unsa pulis ni siya. Sa gihimong dissertation ni clinical psychologist Dr. Ana Waminalwatin kabahin sa group sex, ma-fulfill sa mga participants ang need of freedom, fun ug power, ug dili ang gugma ug belongingness. Power o pag-control o pag-dominate sa usa ka sitwasyon, mausay hinungdan kung ngano mahitabo ang mga sex crimes o pagpugos sa usa ka tawo nga mohimo og sexual acts. Sunod-sunod nga mga kontrobersyal nga sex-related crimes ang nabalita diri sa Sugbo. Adunay gidukdok og martilyo nga gay man sa ilang gi-pick up nga lalaki. Usa ka inahan ang mismo milawg siyang kaugalingong menor de edad nga babaeng anak ngadto sa usa ka langyaw nga iyang kalibin sa bugo. 11 ka mga babae din duha mga menor de edad nga gibugaw ni Leanne na rescue sa kapulisan. Usa ka Nigerian national nga gihungit ang iyang kinatawo ngadto sa police officer sud sa usa ka CR sa mall. Usa ka bayot nga magtutudlo sa Dakbayan sa Talisay nga gisaligan sa pagtudlo sa estudyante. Giakusahan nga gimolestya ang 12 anyos nga estudyanteng lalaki. Way gipili ang usa ka sex offender silang gustong makighilawas. Daghan tang tao nga mga naabuso, no, not only sexually abused or sexually related crimes, but even in domestic violence o guban pa nga na yung mga tao nga na-violate ang ilang rights, bisan pa og taas ang ilang posisyon sa trabaho, maayo ang ilahang pangita. So pwede ra gyapon ang usa ka tawo subjected gyapon og abuse. So people should always need to be very careful all the time. Kung paglingaw-lingaw lang ang tuyo sa group sex, gipasabot ni Dr. Watin nga dili lang pakighilawas ang tumong sa paghimo sa sex crime. Intimacy mao'y kuwang sa usa ka sex offender nga miresulta sa problema sa pag-establish og personal relationships. Mao nga kasagaran sa sex offenders gi-characterize isip sad ug angry. Ang sex offender makabuhat og sex crime aron mapamatud-an nga siya ang adunay gahom o dominant sa biktima. Sama sa mga nabalita nga mapahimusog traffic victims, sila ay adunay gitawag nga insecure attachment. Diin sila maglisod sa paghimo og pakigrelasyon sa usa ka adult. Mao nga ang mga menor de edad sama sa traffic victims mao himong target sa sex crime kay dili makasukol ang mga bata. Kasagaran sa atong mga research ani sa mga tao nga nag-commit og crimes against minors, kasagaran ani nila na ay problema nga gitawag bitaw natong insecure attachment, na yung mga problema on intimacy, on attachment, and then naagyapoy need to be intimate with somebody. Na kung mag-intimate sila with somebody, especially sa adult, yung awkward sila, tanaw nila di kay sila adequate, pwede nga adto nila ihatag ilang attention dito sa bata. Kung dili mo respond, kay clearly it lacks intimacy. It's the case of kanang sex with a commercial sex worker, kanang in the case of kanang sex without commitment nga practice, no,
Ang mugawas ana if ang intimacy level dili ma-meet by the sexual experience, physical side of it, then may trigger siya og reaction, no? Sometimes even violent reactions. No? Apan ang kalahian sa sex crime tali sa group sex, aduna kini consent. Mas grabe pa sa 50 Shades of maabot ng 100. Grabe ni. Pero dili mi mabot sa punto na pati na lang yun na mamukauban. Adunay similarity ang profile sa mga mabuhat og talagsaong sexual acts. Sakit na niini ang pagiging group sex ug sex crimes ug matud pa sa hinabing eksperto na ang ilang kasinatian sa pagpangabuso labaw pa ni adtong bata pa maoy hinungdan kung ngano lahi ang ilang pagpadayag sa ilang sexualidad. Sud sa duha ka buwan karong tuiga, 16 ka mga rape cases sa mga minor de edad diri sa Cebu City. Samtang 7 ka mga rape cases sa mga kababainhan ang natala sukad Enero. Wa pay labot ini ang mga unaccounted victims nga wa misumbong sa kalapasan. Ato ang tan-aw ng statistics, para nako, alarming siya on my part considering most cases are incest rape. Yeah. Sa ikatulong bahin niining special report, atong masayra ng unang sexual nga kasinatian nila ni Tulip ug Cactus nga nakahatag og dakong impact sa ilang sexual practices. Gilaptan ka sa kagayaw na gilap nagpatry daw sulti-sulto. King Perez, News 5.